बोऊ कहले भी मुझे घरे रही। अरे कहीं रही केमिति रही बापा? परिचय बदली गले, परिवेश बदली गले, पोशाक बदली गले, मनुष्यर जन्म परिचयटा भी बदली जाए। प्रत्येक मनुष्य निज निजर जन्म परिचय को नहीं बंची रहा भल पाती बापा। हौ पछे पाप पुण्य सेटा होची ताको पाई पवित्रता। मते जेते बेले मो जन्म परिचय मिली सारलानी, मो जन्म परिचय पाकु फेरी जिबाकु मो मन भारी व्याकुल हेलानी बापा। काहेकि जानी मो जन्म परिचय पाकु फेरी जिबाकु मो मन अस्थिर होची। मो जन्म परिचय को मोर भारी लोभ लागुची बापा। अरे भूल मना करंतुनी बापा, मो आपन को हाथ जोड़ी अनुरोध करूची मो जन्म परिचय पाकु फेरी जिबाकु मते आपन अनुमति दियो। अरे भूल 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 अरे से परिचय तोर भूल। अरे तू होचु ईश्वर चौधरी, ए घर तोर, ए परिवार तोर। अरे तू होचु ईश्वर चौधरी। अरे ये परिचय छाड़ी तू जीवु काईकी? बापा मु परा 2 दिनर कुनिया, मु तो धन संपत्ति नहीं एठिकी आसी नथिली। ए परिवार रो दाना खाई मनीष होईची जते बेले ए परिवार प्रति मोर किछि अछि ना नाही। ए परिवार रो धन संपत्ति होची ए परिवार रो निजस्व। ए धन संपत्ति ऊपर मोर जते बेले अधिकार नाही। ए परिवार ऊपर मो अधिकार आसीबो कोटू बापा? कितु भाई ए भौणी आलो भाड़ी बिलेई भणी एमिति अमानिया हबा तो उचित नुह। आलो जीवा पाई जते बेले मो स्थिर करि सारिलिनी ए बिछ बंधन कोन पाई? अरे एटी किछि बिछ नुह रे, सबु सत। तू ए घर रो पुओ, से तो भौणी हाउ मु तो बापा। हेले जन्मदाता नुहती पाड़ीटा एले तो कोन आइ गेला सटो? मु जोडे अनाथ बाबा। अरे एबे घर तोर परिचय अछि, तू होचे घर रो उत्तराधिकारी। अधिकार नथिबा मनीषटा केबे उत्तराधिकारी हेई परिबनी बाबा। अधिकार 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 এই অধিকার পাই যদি এ ঘরে তো ঝড় উঠুছে, যদি এই অধিকার পাই বলিস স্বার্থপর পালটি যাচ্ছে, তাহলে এ ঘরর ধন সম্পত্তি কেবল দুই ভাগ করে দেবে। বাবা মো বঞ্চিত পর্যন্ত এ পরিবার ধন সম্পত্তি কো মু কেবে ভাগ ভাগ হবাকো দেবিনি। ଆଉ ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ମରିଯା? सेमिति कथा कहतुनी बापा, आपण सेमिति कथा कहतुनी बापा। मु पा मो बोऊ को कथा देइची मु ए घर छाड़ी चली जिबा पाई। ताले ठीक अछि भाई, मते भी तुम साथी रे नहीं जाओ, मु भी तुम साथी रे घर छाड़ी चली जिबी। नाइलो पागिली तू मो सहित घर पाद खाले ए लोक मानकर नाही टाइटा पुरा रे आम मुंड उपरे पोती हे जी बोलो। काई की भाई भाई भौणी संपर्क रे निदा अपवादर प्रश्न उठिबो। प्रश्न उठिबो भौणी, प्रश्न उठिबो काहे कि ना मु पुरा निजर नो नहीं सातो परबो। नहीं भाई कितु भाई ए भौणी आम भाई भौणी को संपर्क ए परिवार भीतर जमिति मोह मोह हे बासुची। ए परिवार रो पाद काढले अपवित्रतार गंधरे आमे पोती हे जिबालो। कह भौणी ए कलंकित संपर्क को नहीं आमे कोन बंची पारेबा? भूली जा रे भौणी, ए अनाथ भाईटा को भूली जा, भूली जा। बापा अवशिष्ट जीवन मु तुमको सुख दे पारिनी, मुझे क्षमा कर दो बापा, क्षमा कर दो मते। हेले तू जीवु कुआडे? पाद दिटा छुआड़े काढ़ी नब साड़े चली जीवी। बापा ये
ଘରୁ ମୋର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ ସରିଗଲା। ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖିନଥିଲି, ଆଜି ମୋ ମାଆକୁ ପାଇନଥିଲେ ଏ ମା ଶବ୍ଦଟା ମୋର ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଭୁଲା ହେଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ମତେ ଗଲାବେଳେ କିଛି ଦବନି? ଆରେ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ତ ମୋ କଥା ରଖିଲୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ହେ ବାପା, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବୁ। କଣ କୁହ ବାପା? ଯିବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତତେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦରକାର ଅଛି। ମୁଁ ତତେ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନାଇଁ ବାପା, ନାଇଁ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା, ସେସବୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ମୁଁ ପାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ମୁଁ ବାଟ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଦରକାର। ଆରେ ସ୍ନେହ ମମତାରେ କଣ ପେଟ ପୁରିଯିବ? ଆଶୀର୍ବାଦରେ କଣ ଆଶ୍ରୟ ମିଳିଯିବ? ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଦରକାର କିଛି ଅର୍ଥ। ଯୋଉ ଅର୍ଥକୁ ସମ୍ବଳ କରି ତୁ ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହବୁ। তোর যেতে টঙ্কা দরকার সেতে নেইଯିବୁ। ନାଇଁ ବାପା, ନା, ମୁଁ ସେ ଚେକ୍ ନେଇପାରିବିନି। ଆରେ କାହିଁକି ନେଇପାରିବୁନି? ବାପା, ଯେତେବେଳେ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ରକ୍ତ ମୋ ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉନି, ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ନିଜସ୍ୱ ନୁହଁ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଚେକ୍ ଉପରେ ମୋ ଅଧିକାର କୋଉଠୁ ଆସିବ ବାପା? କୋଉଠୁ ମୋ ଅଧିକାର ଆସିବ? ଆରେ ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ବୁଝି ପାରୁଛି ବୋଲି ତ ଆଜି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବାପା, ମୁଁ ପରା ଜଣେ ଅନାଥ। ଭାଇ, ଏ ଭାଇ, ବାପା ଦଉଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ତମେ ସାଥିରେ ନେଇଯାଅ, ମନା କରୁନି ଭାଇ, ତମକୁ ମୋର ଆଣ। ଏ ଭଉଣୀ, ଶେଷରେ ତୁ ବି ରାଣ ପକେଇଦେଲୁ। ସହି ପାରୁନି ଭାଇ। ଏ ଭଉଣୀ, ଆରେ ଋଣ ସୁଝିବାର ସବୁ ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ବନ୍ଦ, ସେତେବେଳେ ତମମାନଙ୍କ ଋଣକୁ ମୁଁ ସୁଝିବି କେମିତି? ତମର ଉପହାରକୁ ମୁଁ ରଖିବି କୋଉଠି? ଭୁଲି ଯାଲୋ ଭଉଣୀ, ତୋର ଏ ଅନାଥ ଭାଇଟାକୁ ତୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯା। ଭୁଲି ଯା ତୁ। ନାଇଁ ଭାଇ, ନାଇଁ। ବାସ୍, ସରିଗଲା। ଏ ଘରୁ ମୋର ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସରିଗଲା। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଯଦି ମତେ ତମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦିଅ, ତାହେଲେ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଆଣ ଠାକୁରେ। ମୋ ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଆଣ। ଏ ବୋଉ, ହାଲୋ, ତୁ କିଛି ଦବୁନି? ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତତେ ଦେବି? ପାରୁଛୁ ଯଦି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ମତେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେ। ନାଇଁ ଲୋ ବୋଉ, ନାଇଁ। କୋଉ ମାକୁ ପୁଅ କଣ ମୁକ୍ତି ଦିଏ? ମା ତ ଅମୃତର ଭାରି ଧାରା, ସ୍ନେହ ମମତାର ମହାସାଗର। ଏ ବୋଉ, ଗଲାବେଳେ ତୁ ମତେ କିଛି ଦବୁନି? ବୋଉ, ବାପା, ଗଲାବେଳେ ତମମାନେ ମତେ କିଛି ଦବନି? ବାପା ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁ ସାଥିରେ ନେଇଯା। ଯଦି ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନ ପାଇବୁ ତାହେଲେ ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦବୁ। ଯା, ବାପା ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ନେଇଯା। ନାଇଁ ଲୋ ବୋଉ, ତତେ ଦବାକୁ ହବ, କାହିଁକି ନା କାଲିର ବନ୍ଧନକୁ ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନ କରିଥିଲୁ ତୁ, ଆଜିର ବନ୍ଧନକୁ କଳା ଚନ୍ଦନ କରିଦେଲୁ ତୁ। ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ଆଣି ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ରାଜା ଆସନରେ ବସେଇଥିଲୁ ତୁ।
আজি স্নেহ মমতা কাঢ়ি নেই ভিকারি সজাই দেলু তু তু হউଛୁ ଏ ଘରର ମାଲିକିଆଣୀ ଏ ଘରର ବାବୁଆଣୀ ହିସାବରେ ଆଜି ଏ ଭିକାରୀଟା ହାତ ପତେଇ ତତେ 1000 ଟଙ୍କା ଭିକ ମାଗୁଛି ଦିଅ ବାବୁଆଣୀ ଏ ଗରିବ ଭିକାରୀଟାକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଭିକ ଦିଅ ଏ ଭିକ ହବ ମୋ ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ସବୁ କିଛି ମନା କରୁନି ବାବୁଆଣୀ ଏ ଭିକାରୀଟା ଆଜି ତମକୁ ହାତ ପତେଇ ଭିକ ମାଗୁଛି ଦିଅ ବାବୁଆଣୀ ମତେ 1000 ଟଙ୍କା ଭିକ ଦିଅ ଦିଅ ବାବୁଆଣୀ ମତେ 1000 ଟଙ୍କା काली फूटी थी मौला फूला आज जगवा मौली काली जाए भीला जो ठिकाना आज जगवा मौली मुहर सदी हरी साजिला से धिकारी मागिला हाथी विज्ञान हजी गला परिचय हजी गला परिचय हजी कालीरा बंधन हिला करा चपरा कालीरा बंधन हिला करा चपरा कालीरा बंधन हिला करा चपरा कालीरा बंधन हिला करा